Bueno, aitrei ko puhare kwe me hare ape Borovixá, senadora ali, ko puhare ve uma é um pouco é palavra de rua, orete tam Brasil, né? Agradeço a todos por estarem aqui me recebendo hoje de manhã. Je remercie tout le monde pour me recevoir ici ce matin, et en particulier la sénatrice qui nous a reçus et qui a déjà raconté un peu sur ce qui s'arrive, les souffrances de mon peuple. Então, meu nome lá de Verão e meu nome é indígena Ataperendu. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã junto com a senadora, uma grande pessoa aqui na França. E eu agradeço desde já porque nunca uma senadora, né, recebeu a gente em Brasília quando a gente vai, é da porta para fora. Mas isso aqui é uma honra para mim. Mon nom est Ladio Veron, en langue Kiowa Awataperendu. Je suis très content, très joyeux d'être ici. Et je remercie à nouveau tout le monde, et en particulier la grande sénatrice qui présente, parce que jamais j'ai été reçu, nous avons été reçus par les sénateurs au Brésil, nous sommes reçus seulement des portes en dehors. Então eu quero falar aqui, começar a falar, eu não sei quanto é a hora aí, mas... Normal, meia hora, Ok. Eu quero resumir o máximo do sofrimento que a gente vem sofrendo no Mato Grosso do Sul, um ataque, né, diretamente. Isso vem complicando todas as vidas do Guarani Kaiowá hoje no Mato Grosso do Sul, né? E a gente vai falar aqui de 3 momentos, que é, primeiro, a violação do direito indígena constitucional. Alors, je vais essayer de parler dans ce temps que nous avons de la souffrance de mon peuple, des attaques qu'il reçoit qui font notre vie très compliquée et en différents aspects. L'un des aspects que nous souffrons, c'est la violation des droits des peuples indigènes. Então, hoje a gente tem a Constituição Federal do Brasil e dentro desta Constituição garante a permanência do meu povo, né? Quando eu falo do meu povo, de modo geral, a indígena do Brasil, onde está permanecendo nessas terras, e a Constituição garante isso, a permanência de cada grupo nessas terras que são ocupadas. La Constitution fédérale du Brésil assure, garantit la permanence des peuples indigènes sur leur territoire, le territoire qu'ils occupent habituellement. Então, o governo tinha um prazo, né, de 88, quando surgiu a Constituição, tinha um prazo para eles demarcarem essas áreas em prazo de 5 anos. Isso já se foi mais de quase 40 anos já. Avec la Constitution de l'année 88, le gouvernement il y avait le compromis dans cette constitution de reconnaître, homologuer, mais c'est reconnaître complètement les terres indigènes du Brésil en 5 années. Et c'est déjà presque 30-40 années et ça ne s'est pas fait encore. Então, essas áreas até hoje a gente está reivindicando desde 1983. O que a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Eu espero que não seja cansativo, né? Mas o importante é mostrar. Alors, il y a des zones que nous sommes en train de reivindiquer depuis 1983. Et nous allons montrer des cartes. J'espère que ça ne soit pas fatigant, mais j'aimerais bien les montrer.
Ça n'ouvre pas. Ok. C'est ouvert. Então, esta é a área. Era nosso território em 53. A gente está mostrando aqui território Kaiowá. Essa área, com o presidente Getúlio Vargas, quando entrou, ele aqui dentro desta área, então, ele começa a colocar uma pequena área, demarcam pequenas áreas e para que todos os indígenas de toda a aldeia que estivesse aqui viesse para essa pequena área, que aí o resto dessa terra eles transformaram em município, em fazendas, indústria dessas terras. Alors cette carte montre la partie rouge, c'est le territoire traditionnel du peuple Guarani Kaiowá, l'année 1953, quand le président Getúlio Vargas a fait tous les Guarani Kaiowá qui habitaient dans leur village, il les a expulsés de leur territoire pour les concentrer dans petites zones, petites réserves, zones pour permettre que le territoire soit utilisé par les plantations et aussi pour faire des municípios, des villes. Então hoje a gente está reivindicando essas pequenas áreas de verde que está aparecendo aqui na tela, né? Essas são as áreas que eles demarcaram para nós, para o nosso povo. Mas a consequência maior era que quando essas terras que a gente tinha, quando eles tiraram da gente, destruíram mais de 300 aldeias com bastante gente. Nessa época criaram paramilitares, né? Mais de 1000 soldados em cima de cavalo, aí chegavam nas aldeias e destruía tudo, matavam tudo, porque não tinha lei nessa época. Alors, nous sommes en train d'exiger pour occuper à nouveau, nous sommes en train de réoccuper beaucoup de territoires qui sont, nous exigeons par les droits constitutionnels, parce que ce sont les territoires où nous habitons, dans les années 50-60, pendant Getúlio Vargas et le gouvernement de la dictature, nous sommes été massacrés. Il y avait des troupes qui entraient à cheval, des troupes qui étaient parfois, c'était 1000 personnes qui entraient dans le village pour tuer tout le monde et ceux qui survivaient, les emmener, les porter jusqu'à petite réserve. Então hoje, pela Constituição, a gente está reivindicando essas áreas, né, que estão de vermelhos. São áreas pequenas, né? A gente tem hoje a reivindicação dessas áreas, são 80 áreas indígenas, 88 áreas indígenas. Desses 88, 40 a gente já conseguimos entrar dentro com a ação da justiça. É um pedacinho de terra, né, com 10 hectares e com acúmulo de família em cima dessas 10 hectares chega a 150 a 200 famílias. Alors, il y a 88 zones que nous revendiquons et 46 sont déjà dans le processus que c'est un long processus de différentes couleurs pour arriver jusqu'à l'homologation, que c'est la phase finale pour donner les terres aux indigènes. Mais dans ce processus, que depuis 5 ans, ça devait être déjà 1993, c'était déjà l'année pour recevoir ces terres. Nous sommes encore en attendant et c'est pour ça que nous sommes en train de réoccuper. Et les territoires qui sont peut-être 1000, 2000, 3000 hectares, nous occupons seulement 10 hectares en moyenne, où il y a, dans ces 10 hectares, il y a souvent 150, 200 familles. Então hoje, nessas 46 retomadas que a gente fizemos, 16 áreas dessas 46 já está assinada pelo presidente, né, como homologadas, né, término já do processo, era só o Lula entregar essas terras para nós e não entregou essas terras, porque teve empreendimento em cima dessas terras Kaiowá Guarani.
Alors, entre ces terres, les 40, les 88 zones que nous revendiquons, il y a 46 qui sont dans le processus, il y en a 16 qui sont complètement homologuées. Elles sont déjà, elles devraient être données aux Guarani, mais elles ne sont pas encore données. C'était déjà, avant Lula, le président antérieur avait homologué les terres. C'était seulement Lula devait seulement donner les terres et il n'a pas fait ça. Et c'est dans ces terres, alors, c'est sur ces terres que nous réoccupons, que nous reprenons les terres qui sont à nous. Então, com essa demora de entregar essas terras para nós hoje, a gente está sofrendo uma grande genocídio, porque no Mato Grosso do Sul são 2 juízes na nossa região, um juiz federal, que emite uma liminar contra os povos indígenas para que saia desse território, né? E ao outro juiz, aqui na 3ª região, já em São Paulo, diz que não, o índio tem que ficar nesta área, né? Então há um jogo muito grande entre juízes hoje no Mato Grosso do Sul. Então, um lado, esse juiz que diz que para a gente ficar nesta área, eu creio que ele pensou muito bem para não fazer esse despejo, porque se fazer o despejo dos índios, tirar dessas terras, nós vamos para onde? Já há um índio, hoje, tem vários campamentos na beira da estrada que as lideranças já estão sendo processados pelas principais que cuidam da rodovia, né? Et dans tout ce temps qu'ils mettent pour nous donner nos terres, il y a un grand génocide dans l'état de Mato Grosso do Sul, l'état où nous habitons. Et le juge fédéral, dans ce temps que nous attendons et nous faisons nos réoccupations des terres, dans ces petites zones, dans cette petite partie de 10 hectares, dans une terre qui est beaucoup plus grande, jusqu'à 2000, 3000 hectares, le juge fédéral fait souvent des ordres d'expulsion de ces petits morceaux de terre où nous habitons, de 10 hectares même. Et il y a 2 juges qui font ça fédéral, mais il y a un autre juge à São Paulo qui fait des ordres à notre faveur, qui arrête cet ordre d'expulsion. Et alors, souvent, nous pouvons rester sur nos terres. Et je crois il permet que nous restons là, parce que si on nous expulse de nos terres, où est-ce que nous pouvons y aller? Il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de gens de Guarani Kaiowá qui sont expulsés, qui habitent aux marges de la rue, de la route, au dehors de leurs terres, aux marges des autoroutes, et ils sont processés par le fait d'être à côté des autoroutes. Hoje a gente é vigiado nesses acampamentos com hidrômetro, né, em cima da nosso acampamento. Isso é para vigiar as lideranças quando sai da aldeia, né? Tudo que eles querem pegar hoje são as lideranças indígenas. O fazendeiro quer pegar a liderança para matar, o paramilitar que está hoje cuidando nas fazendas deles querem pegar a liderança. E aí muitas coisas estão acontecendo quando eu digo aqui que a gente já perdeu nessa demora toda 385 lideranças mortos por eles, entre eles suicídio forjados que eles fazem, né? Mata o nosso jovem, pendura na cerca, deixa como se fosse um animal. A imprensa vem e fala que o índio morreu porque estava bebendo, né? Isso tudo está acontecendo no Mato Grosso do Sul. E isso nós não podemos ficar calados. Nous sommes surveillés constamment par les grands
propriétaires des plantations. Nous sommes surveillés par des drones 24 heures par jour. Et tout ce qu'ils veulent est prendre les leaders indigènes. Nous avons déjà perdu 385 leaders indigènes de 2003 jusqu'à 2014. Et aussi, il y a beaucoup de fois que les gens disent qu'il y a des suicides, mais ce n'est pas vrai, ce sont des suicides maquillés parce que les leaders et les jeunes, ils sont attaqués, ils sont tués, après ils sont traînés, ils sont mis sur à la clôture, une branche, ils sont... mais c'est pas... Et après, la presse vient et dit ils avaient bu et c'est pour ça qu'ils se sont tués. Alors c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Nous devons venir ici pour condamner la situation. Então hoje a gente fica em cima dessas pequenas terras, contemplando as nossas terras sendo destruídas, a nossa floresta sendo caída pelo chão, destruindo. Hoje a gente fica desse pequena terra, olhando as nossas terras sendo contaminado pelo agrotóxico, pelo nosso nascente sendo destruídos, né? E dessa forma a gente está esperando que o governo devolva essas terras hoje que já estão demarcadas, já estão homologadas e não entrega. E hoje a preocupação nossa é com a família que está na beira dessas estradas, sem medicamento, sem uma água potável, debaixo de um pedacinho de lona, né, sofrendo. E a gente quer tirar essas famílias, trazendo para essas áreas que já estão prontas, mas a gente não consegue por causa do empreendimento que está em cima dessas terras. Pendant que nous sommes sur ce petit morceau de terre, nous voyons comme nos terres sont dévastées, comment elles détruisent la forêt, comment l'agrobusiness a grandi avec les plantations sur tout le territoire, comment il empoisonne les rivières et les sources des rivières. Et en tant que nous attendons pour que le gouvernement nous donne les terres, notre préoccupation est que les familles sont sur ces terres sans pouvoir manger, sans un soin médical, et on habite dans des campements avec des toiles qui fait du mal aussi à la santé, et nous ne pouvons pas emmener nos parents sur nos terres à cause de l'agrobusiness. Je vais mettre les photos. Un moment. Vou colocar as fotos. Ok. Então, hoje, quando a gente se preparamos para vir, né, para a Europa, eu sei que para mim não foi fácil de vir para cá, né, porque tinha muitas pessoas, né, que está de olho nas lideranças no Brasil. Então, a gente fez, assim, veio sem comunicar. Só quando a gente pisou aqui, né, a gente conseguiu comunicar no Brasil que a gente já estava aqui, né, porque era muito perigoso. O Babal estava se preparando para vir para cá, que é o grande liderança Tupinambá. Prenderam ele no aeroporto e colocaram um tornozeleiro nele e para que monitorasse ele, e ele não podia sair da aldeia. Então eu vim para cá para denunciar essa situação nossa hoje vivida do Guarani Kaiowá, que é uma morte lenta, uma morte noturna, né? Vamos dizer assim, porque todas as coisas que hoje se faz no Brasil é à noite, né?
tanto no Congresso, tanto nas retomadas hoje, eles atacam de noite. Então, tudo é de noite. Então, alguma coisa a gente tinha que fazer aqui na Europa, então a gente veio e gritamos aqui. A Alemanha foi o primeiro país a se manifestar na ONU com relação a isso. E a gente está passando também hoje aqui, né, pedindo socorro para o meu povo Guarani Kaiowá. Et pour venir ici, c'était très difficile de pouvoir planifier ce voyage parce que les leaders, nous sommes constamment surveillés par les intérêts par l'agrobusiness et les politiciens qui sont tous ensemble. Et avant moi, il y avait un leader, Tupinamba, son nom est Babao, qui allait se rencontrer en Europe avec des leaders, avec le pape même. Et il a été arrêté à l'aéroport pour ne pas faire ce voyage de dénonce. Alors on doit, pour réussir à venir ici en Europe, nous avons eu un très grand sigil et c'était très difficile pour réussir à ne pas laisser ce voyage public pour le grand agribusiness ne pas savoir mon voyage. Mais c'était très important de faire ce voyage pour dénoncer cette situation. C'est une mort lente, une mort lente, une mort qui arrive à la nuit, comme beaucoup de choses dans le monde politique à Brésil qui se déroulent à la nuit. Comme le Congrès qui fait des lois à la nuit, et nous sommes attaqués aussi à la nuit. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici en Europe pour dénoncer, pour crier ce qu'il arrive. L'Allemagne était le premier pays qui a dénoncé déjà, condamné déjà publiquement les actions du gouvernement du Brésil contre les indigènes. Et maintenant nous sommes ici aussi en train de trouver votre support. Então, eu não sei como nós vamos fazer isso no Brasil, porque hoje existe duas bancadas fortes, né? Bancada ruralista, bancada evangélico, que segura todas essas demarcações das terras. E tudo que eles querem aprovar, o PEC. Mas a gente conseguiu, através desse campamento Terra Livre, suspender para fevereiro. Eles não arquivaram, né? Mas eles continuam fazendo uma prorrogação, deixaram para fevereiro. Eu não sei até quando isso vai acontecendo, né? Porque várias vezes já foram prorrogados e a gente já pediu isso para que arquivasse o PEC 215, né? E está continuando ainda. E a luta não para por aí, a gente vai sempre lutar, tanto no Congresso, vindo com as lideranças indígenas, protestando, e também lá no campo. Quando eu falo no campo, nas nossas áreas, vamos ter que também lutar bastante. Eu não digo que a gente vai ficar tranquilo, né? Eu creio que daqui para frente a indígena vai morrer mais ainda, porque tudo que eles querem é isso, matar índio, né? Então, e a gente pede aqui para a Europa que sensibilize a nossa causa, né? Que publique isso também, divulga. A gente vai divulgar isso também na grande assembleia que a gente vai fazer em final de agosto, né? A partir do dia 22 de agosto tem uma grande assembleia indígena Kaiowá Guarani. E nessa assembleia a gente está convocando também aqui a rede que já está sendo criada aqui na Europa, que vai mandar seu representante para participar dessa grande assembleia. Il y a au Brésil les groupes qui défendent les intérêts de l'agrobusiness qui sont très forts. Ils sont toujours ils essayent toujours de passer des décrets et des changements de la Constitution pour qu'ils aient plus le pouvoir d'entrer dans les décisions de la démarcation des terres indigènes.
Mais les indigènes, nous nous rencontrons souvent à Brasilia pour exiger qu'ils suspendent cette propose qui est le PEC, PEC 215. Et plusieurs fois, on a déjà réussi à qu'ils remettent plus tard cette PEC, mais pas encore pour notre objectif que ça soit pour suspendre définitivement. Alors c'est une lutte constante au Congrès, c'est une lutte constante au champ, dans les zones des indigènes et dans tout le champ dans le Brésil. Dans les zones de réoccupation où nous habitons, les Guarani Kaiowá, la lutte ne sera pas facile. Il y aura des gens qui vont mourir. Les grands propriétaires des plantations de l'agrobusiness, ce qu'ils veulent est tuer les indigènes, les Indiens, comme ils disent. Et c'est pour ça que nous avons besoin que l'Europe se sensibilise pour défendre cette situation. Et nous appelons aussi des observateurs, des gens d'Europe qui peuvent aller le mois d'août à le grand conseil des Guarani Kaiowá qui s'appelle Atuguaçu en langue Kaiowá. C'est le grand conseil. Nous avons besoin de ces observateurs pour porter les projets que nous pouvons discuter et pour observer la situation dans laquelle nous vivons. Então, para concluir aqui, eu quero agradecer a senadora que deu essa oportunidade aqui de poder falar e dizer também a todos que não puderem chegar até nessa assembleia, né, e que escreva para a embaixada que existe aqui do Brasil, também estão aqui, né, para isso. E a gente já passamos por todos os lugares aqui aos 11 países até aqui, e falando aos parlamentos, aos senados, ao presidente dos parlamentos, e também com os vários ONGs, né, com vários apoiadores, e todos eles estão sensibilizando essa causa, né, e aqui a gente está também formando uma rede de apoio que esteja diretamente ao Guarani Kaiowá, porque nessa situação que a gente se encontra hoje, a gente está sofrendo muito e tem crianças, como eu falei, no campamento, muitas vezes chorando, né? E de fome. Então a gente precisa olhar, né? A gente queremos só esse apoio e a gente agradece a atenção de todos aqui e divulgue nossa causa, né? Atima Interoa. Alors pour finir, je veux remercier cette chance, cette opportunité de pouvoir parler sur la situation de mon peuple, en spécial la sénatrice qui nous a donné cette chance. Et je vous encourage tous à écrire des lettres de dénonce à l'ambassade du Brésil. Il y a pendant tout le voyage, il y a plusieurs parlements, Sénat, organisations non gouvernementales, des groupes et mouvements sociaux qui sont déjà en train de faire écrire ces lettres de dénonce dans ce réseau que nous sommes en train de construire, un réseau de l'Europe qui travaille directement avec le peuple Guarani Kaiowá. C'est un réseau qui se sensibilise de la situation comme nous vivons, où les enfants pleurent de faim, avec la faim, et nous remercions que vous êtes ici pour nous recevoir et pour défendre la situation dans laquelle nous vivons. Merci tous. Atima, en Kaiowá. Então, a gente vai fazer uma assembleia indígena Guarani Kaiowá
na aldeia Taquara, na minha aldeia, na minha retomada, né? Essa área é uma área homologada, que já está pronta, né, com papelada. E a gente tem um escrito pelo juiz que a gente podemos fazer a grande assembleia nessa área. E nessa área a gente está trazendo a América do Sul, né, nossos irmãos Guarani também, né, da Bolívia, do Peru, do Chile, da Argentina, também do Paraguai e também de todo o Brasil, né. As lideranças foram convidadas, inclusive o Raoni está convidada, vai estar presente, e também a Europa aqui com vários observadores que vão estar junto. E essa rede vai estar mandando para que a gente também elaborar um projeto, né, voltado para a questão do Guarani Kaiowá. Cette assemblée, elle va avoir lieu dans mon village, qui est donc le village Taquara, qui est un des villages qui a été homologué, qui a déjà les documents officiels. Et on a un juge qui nous a autorisé à faire cette grande assemblée, et on va faire venir des frères de toute l'Amérique du Sud, de la Bolivie, du Pérou, du Chili, du Paraguay, d'Argentine. Il y a aussi Raoni lui-même qui a été invité et qui sera là, et puis des observateurs également d'Europe. Tout ça pour réussir avec ce réseau à élaborer un projet pour les Guarani Kaiowá. Então é isso. Tem mais alguém? Pergunta? As pessoas podem participar, podem... Sim, pode participar, sim. Isso Oui. Não tem problemas. É livre. Où est ce village? Onde fica a Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul precisava até um mapeamento, né, dessa área. Não temos, mas chegando em São Paulo, de São Paulo para Dourados tem o voo, né? De Dourados para Taquara 20 minutos, 40 minutos. Que tem já o documento que explicou nous avons déjà le... Ah bon. Depois falo que tem. Ok. Donc, dans l'état du Mato Grosso do Sul, vous arrivez à Sao Paulo, vous prenez un vol jusqu'à Dourados, et puis après, voilà, jusqu'à Taquara. Vou falar que quem esteja na rede entra com o centralizador. Tout le monde qui veut donner leur email pour que le centralisateur de chaque région, dans ce cas de Paris, moi je vais donner les informations. Nous avons déjà tous les documents pour comment y arriver, et les autres, n'importe quelle information que vous ayez, on peut les transmettre. C'est déjà tout planifié. À partir le jour 15 d'août. Então, nós hoje já fomos, vamos dizer assim, pré-avisado, né? Porque a FUNAI nos avisou que se o governo privatizar o Aquífero Guarani, a maior parte está dentro do território Guarani. A maior parte está dentro do território, subindo até a capital do Mato Grosso do Sul, e aí vai para frente. Mas a maior parte pega o território Guarani. E, como eu falo, a gente está pela FUNAI avisado que se o governo privatizar o Aquífero Guarani, eles falaram que nós temos que sair tudo desta reservas, onde tem reservas que já foram demarcadas antigamente, dessas reservas novas que estão aí, né, das retomadas, vão ter que sair tudo dessas áreas. Mas aí, já pensou se tirar todos os indígenas, 45 mil, vai para onde? Né? Então, há duas indústrias que querem comprar o aquífero, né? Já está tramitando isso no Congresso, que é a Coca-Cola e o Nestlé, né? Então, a gente nunca sabe, como eu falo aqui, que todos eles fazem na calada da noite. Pode acontecer que de manhã já está pronta, né? A gente nunca sabe.
E isso é preocupante, porque o aquífero Guarani hoje é um patrimônio da humanidade que não se pode vender uma água, é uma água potável. A gente está aqui discutindo, falando isso, mas as indústrias hoje, com o poço que eles já têm, já está perfurando até o aquífero, né? A gente fez um estudo na, na universidade, né, que nessa região onde nós está hoje, a região de Dourados, o aquífero Guarani é muito raso, né? Ele está com aproximadamente aí com 30 a 45 metros de profundidade. E as usinas têm cavado isso. Tem usina que gasta 200 mil litros por horas de água, né? Para lavar eucalipto, para lavar cana. E isso, todo o resíduo desses materiais vai tudo para o rio, né? É préoccupante. Cette question donc de l'aquifero Guarani, donc de ces grandes réserves d'eau Guarani, on a déjà été effectivement prévenu par la FUNAI que si jamais le gouvernement privatisait ces terres, donc, dont la plus grande partie se trouve effectivement dans les territoires Guarani, dans les réserves, mais qui remontent jusqu'à la capitale de l'état du Mato Grosso do Sul, la FUNAI nous a prévenu que donc si cette privatisation a lieu, nous devrons sortir, des réserves. Et là, on parle quand même de 45 000 indigènes qui iront où, on ne sait pas. Il y a déjà donc 2-3 industries qui sont intéressées pour acheter ces réserves d'eau, notamment Coca-Cola et Nestlé. Et tout ça, bien sûr, ça peut une fois de plus se faire dans le silence de la nuit, c'est-à-dire du jour au lendemain, on arrive et sans savoir ce qui se passe. Et c'est très préoccupant puisque ces réserves d'eau, c'est un patrimoine de l'humanité. On ne peut pas vendre l'eau. Et il y a déjà en fait des puits qui ont été mis pour perforer jusqu'à cette réserve d'eau. Et il y a une étude universitaire qui a été faite qui montre qu'en fait dans la région, dans ma région, dans la région de Dourados, c'est déjà, ça va jusqu'à 30-45 mètres. Et on parle d'industrie qui utilise 200 000 litres d'eau par heure pour laver la canne à sucre, l'eucalyptus et des choses comme ça. Je voulais savoir comment étaient organisés politiquement les Guarani, quels étaient leurs soutiens, parce qu'ils avaient des soutiens auprès de certaines associations ONG en Brésil ou certains peut-être, je sais pas, politiques, et quels étaient les leviers d'action identifiés pour lutter contre ces groupes et ces... Com a organização política dos Guarani Kaiowás e a rede de apoio que vocês têm lá no Brasil, as ONGs, as associações que ajudam vocês lá. Hoje a gente tem apenas o Tribunal Popular hoje que, apesar de estar longe da gente, né, a gente tem gritado para eles quando a gente é atacado, para eles publicarem na rede, ou seja, para publicarem o que está se passando com o Guarani Kaiowá, né? E também a gente hoje está nessa assembleia, a gente está trazendo também o MST para somar junto com a gente, né? E enfim, essa é uma das organizações que a gente vai chamar. E junto com todas outras etnias também que vai estar junto, somando essa força a partir desse assembleia, né? On a donc dans les quelques associations ONG, on a une qui s'appelle le Tribunal Popular, qui malgré le fait qu'elle soit géographiquement loin de nous, on arrive à crier suffisamment fort pour qu'elle puisse publier les exactions qui ont lieu contre nous. Et puis on a également le MST, le Mouvement des Sans-Terres, et également les autres ethnies que nous allons rassembler. Tout à l'heure que nous allons intervenir auprès de notre nouveau ministre. On va voir ce qu'il donne maintenant comme ministre, parce qu'on l'a connu comme Nicolas Hulot, Joya. Maintenant, comme ministre, on va voir si ça tient la route et s'il va être au même niveau. Donc on va l'interpeller rapidement pour voir quelle position le gouvernement français compte prendre vis-à-vis de cette situation. No que se trata da Associação França-América Latina, França-América Latina, a gente vai fazer uma intervenção frente ao novo ministro do Meio Ambiente, que é o Nicolas Hulot.
para ver qual a posição desse novo governo nessa questão. Je pense que chacun et chacune ici vit dans des régions avec des députés, des sénateurs et des sénatrices, et je vous encourage à les interpeller. Alors les sénateurs et les sénatrices, les élections n'ont pas lieu tout de suite, elles vont avoir lieu en septembre, mais là on est en plein dans les élections législatives. Interpeller les candidats sur cette question-là, qui est une question quand même majeure, même si elle n'est pas directement en lien avec évidemment l'engagement aujourd'hui des candidates et des candidats. C'est ce qu'on disait, c'est sur l'avenir de la planète. Donc, parce que, y compris pour moi qui suis sénatrice aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'arriver à faire un réseau de parlementaires, toutes sensibilités confondues, sur ce genre de questions. Donc il faut aussi que vous puissiez peser et puis voir pour qui vous votez. C'est-à-dire, est-ce que les gens pour qui vous votez ont le même langage quand ils sont dans les circonscriptions et quand ils sont dans les hémicycles. Et en général, c'est pas le cas. Et peut-être, si... Madame, je pense que ce sont des commissions qui doivent être envoyées directement avec des parlementaires pour faire une enquête réelle et concrète et qui peut donner les éléments nécessaires pour exiger que le gouvernement brésilien et aussi le gouvernement français interviennent pour éviter des massacres et de la famine et pour ces populations qui sont isolées, sont loin, ne sont pas à côté de la ville. Donc c'est la seule façon de pouvoir faire des choses concrètes et qui peut donner des bons résultats et respecter ces peuples. Mais pour qu'il y ait les missions d'enquête et d'information en France, il faut aussi qu'il y ait la volonté politique de faire. Par exemple, avec mon groupe, on est minoritaire. Donc si ça ne vient pas d'une sensibilisation plus large, on n'aura pas gain de cause. On n'obtiendra pas la mission d'enquête ou la mission d'information dont vous parlez, qui est extrêmement importante. C'est pour ça qu'il faut que nos actions, elles convergent pour faire pression. Então, eu acho que temos que fazer uma mobilização, né, forte mesmo, porque em todo lugar onde a gente já passamos aqui na Europa, né, eles estão já formando essa rede. E o que é uma rede? A gente está levando um grupo, né, tem 3 senadoras que se propôs para ir nessa assembleia, que é uma de Madrid, né? Também era 3, né? 3. 4 parlamentares, um grupo de advogado, que esse advogado estará mexendo no processo da terra, né? E outro irá mexer também no processo do genocídio, das lideranças que foram mortas, que até hoje está impune isso. E a gente está levando também um médico sem fronteira para cuidar um pouco dessa situação das crianças desnutridas, enfim, para ter uma ajuda mais de perto, mais humano. Então, antropólogo também está indo, né, para ver também a situação como está hoje. Então a gente está criando uma rede. Essa rede, ela não está indo por si só, mas sim a maioria está indo pelos parlamentares enviados, né, pelo Congresso daqui da Europa, né. Então, quanto mais for maior o grupo, seria muito importante, porque se dividiria isso para verificar as indústrias que estão hoje lá construindo, ou seja, produzindo um produto com agrotóxico, né, muito forte. Isso está vindo para a Europa, né? A carne, né, que poderia estar aí com uma carne saudável, natural, indo para 5, 6 ou
7 anos, um boi teria um corte saudável. Hoje estão entregando com 2 anos. É uma coisa muito rápido estão fabricando. O suíno, que poderia estar aí com 1 ano e pouco, um abate, está indo por 40 dias. Né? Frango, 40 dias. O ovo está sendo colocado um líquido dentro do ovo para gerar mais rápido, né, a produção. Tudo isso está acontecendo. E aí, quando a gente fala isso, às vezes, muitas a gente já critica a gente que não está acontecendo isso. Mas o que está acontecendo, isso mesmo. Porque a gente vê hoje no Brasil, há muitas crianças nascendo defeituosas. Né? Talvez por causa do veneno que está no produto, na carne. Né? E isso... Temos que olhar isso, né? O mundo tem que saber disso, né? Então, essa para nós também é preocupante, né? Então, a gente que está todo dia nas nossas terras, naquelas pequenas terras, olhando como o veneno passa em cima desses produtos, né? É muito assustador, né? Então, a gente já perdemos... Só com o cheiro do veneno, a gente perdeu, na Taquara, a gente perdeu 4 crianças dentro de 1 mês. Só por cheirar o veneno. O avião vem, passa por cima, ele não quer saber se tem barraco, não quer saber se tem acampamento, o cara não desliga o veneno, ele passa com tudo para cima do nosso barraco. E aí a preocupação nossa com as crianças... Quando é intoxicada, a criança cai como se fosse um franguinho lá, mexendo a perna, o braço, a mão, até nós chamar quem? É difícil isso para nós, né? Il faut effectivement que la mobilisation soit forte. Dans tous les lieux d'Europe où on est allé, on est en train effectivement de former ce réseau et d'emmener un groupe. On a déjà 3 sénateurs à travers l'Europe qui se sont engagés à participer, notamment un sénateur de Madrid. Également 4 autres parlementaires. On a aussi un groupe d'avocats qui pourront travailler sur les procédures concernant effectivement la terre et puis sur les procédures concernant l'impunité et le génocide. On a également une mission de MSF, de Médecins sans frontières, pour aider aussi avec les questions de malnutrition, des anthropologues. Donc il faut effectivement... faire construire ce réseau et qui, dans la majorité des cas, ce sont effectivement les parlementaires qui sont envoyés par les congrès, les parlements de l'Europe, et le plus de monde il y aura, le mieux ce sera, parce que ça permet aussi de diviser les tâches des observateurs sur place, et une de ces tâches c'est vérifier les agissements de ces industries sur place, puisque ce sont des produits avec énormément de pesticides, de poisons très forts et qui arrivent ici en Europe, et les gens ici doivent comprendre cela. On parle de la viande aussi qui est prête de manière très rapide et beaucoup d'autres exemples, et on a un problème aujourd'hui au Brésil d'énormément d'enfants qui naissent handicapés à cause de ce poison, et le monde doit savoir ça puisque c'est quelque chose qui est très préoccupant pour nous, et surtout pour nous puisqu'on voit comment est-ce que ce poison, ces pesticides est lancé du haut, c'est-à-dire par avion, au-dessus de nos terres, sans différence de ce qu'il y a en dessous. Et donc nous, déjà, chez nous, dans notre village Taquara, on a déjà perdu 4 enfants à cause de ce venin, juste à cause des vapeurs en fait, du poison, puisque tout passe au-dessus des gens, notamment des enfants, sans faire de différenciation. Je voulais demander un peu comment il organise un peu toute la résistance sur le territoire dans une situation qui est très compliquée avec tous les assassinats en Ukraine, et s'il y a des espoirs par rapport aux gens qui sont là, ils attendent de nous plus de mobilisation aussi. Então hoje a gente estamos aqui, né, e a gente reunimos todas as lideranças, né, para que ficar mais unido, né, enquanto que a gente está aqui, né, denunciando, para que eles também não saiam, né, nem para o lugar sozinho, porque hoje a gente é como vigiado, né, 24 horas,
e a comunidade está mais unida, né? Principalmente nessas áreas que já estamos ocupando, e a gente está vigiando o máximo, né? Então é preciso que tenha mais vigilância, com mais gente, né? De fora. Quando tem uma pessoa de fora, né? Um jornalista que está lá, eles acalma, né? Ele fica, né, longe, mas mesmo assim sempre tem uma coisinha, aquele coisinha que voa em cima da gente vigiando o tempo todo, né? E eles param um pouco, né, de atacar. E muitas dessas retomadas que a gente tem hoje, eles passam, atiram por cima, né, do barraco e vai fazendo o que eles querem, né? Porque é como se fosse um faroeste no Mato Grosso do Sul. Quem coordena hoje é o agronegócio, né? Então, não sei como isso deve terminar, né? Porque cada vez mais estão fortes e nós também estamos ali, né, passando esse tipo de perigo, né? Mas eu não sei como, mas tem que achar um meio de resolver esse problema, né? Acabar, né? Pendant que nous on est ici, la communauté sur place reste très unie et le plus unie possible, c'est-à-dire que personne ne sort par exemple du territoire occupé seul pour des questions de sécurité, et puis on est toujours évidemment surveillé, très surveillé, mais la communauté reste unie et se surveille elle-même entre nous au maximum. Plus il y a de personnes de l'extérieur, le mieux c'est en fait, puisque c'est vrai que quand il y a des gens de l'extérieur, des journalistes par exemple, ça calme un petit peu les choses et ils restent un peu plus loin de nos territoires. Ça n'empêche pas qu'on est toujours surveillé, il y a toujours cette petite chose qui vole au-dessus de nous, c'est-à-dire un drone pour nous surveiller, mais ils arrêtent un petit peu de nous attaquer, mais en fait on se rend compte qu'ils font ce qu'ils veulent. Le Mato Grosso do Sul, c'est un petit peu un Far West au Brésil, où l'agro-business est de plus en plus fort, et pour nous c'est quelque chose qui nous met en danger. Então hoje a gente não tem um órgão do governo, ou seja, um representante do governo que olha essa parte, né? A gente tem a FUNAI, mas a FUNAI hoje é só o nome, não atende o índio. Não tem recurso na FUNAI, porque esse governo que entrou cortou tudo, o recurso da FUNAI. A FUNAI só tá o nome, né? Então a gente não tem para quem recorrer. A gente tem no município também, nessa região onde nós moramos, o Ministério Público Federal, mas também o procurador, ele é sozinho, né, para lidar com todas as retomadas, ou seja, com todas as aldeias indígenas. E hoje também é procurado, né, pelos fazendeiros, né, então ele não consegue fazer tudo, né, então está com medo. Apesar de um procurador, né, está sendo ameaçado também pelos fazendeiros, então para nós ainda fica mais difícil, né? Et on n'a pas de représentant du gouvernement. On a la FUNAI, mais la FUNAI aujourd'hui c'est juste un nom, c'est juste un sigle, puisque la FUNAI elle n'a pas de fonds, elle n'a pas d'argent. Le gouvernement actuel a coupé a coupé tous les fonds, et donc on n'a pas on a personne vers qui s'adresser pour faire un recours. On a un procureur du ministère public fédéral dans la région, dans la municipalité à côté de notre territoire, qui est seul en fait pour s'occuper de tous ces territoires, et qui est lui-même menacé par ces grands propriétaires terriens, et donc qui vit lui-même dans cette peur. Eu entendo que o Brasil tem que mudar, né? Mudar, e tem que ter um cérebro novo hoje no Brasil para governar esse país, né? Porque do jeito que está hoje não dá, né? Temos que diferenciar isso na urna, né? E tirar todos esses que estão ali, né? São
parlamentares corruptos, senadores corruptos, né? Tudo estão ali. Então, é preciso mudar. E mudar para uma vida melhor, que precisamos de um presidente que governa para todos, não para meia dúzia. Et je pense que le Brésil doit changer. Il y a besoin d'un cerveau nouveau au Brésil pour gouverner le pays. Il faut retirer tout ça par les urnes. Il faut retirer ces parlementaires corrompus, ces sénateurs corrompus. Et il faut un président pour tous, pas un président qui gouverne que pour quelques-uns. Je voudrais savoir s'il y a l'existence de pistoleros au service des grands propriétaires terrestres. O agronegócio criou uma confederação de indústria no Mato Grosso do Sul que se chama FAMASUL. E a FAMASUL, então, é como uma federação de agricultores e de fazendeiros, de grandes empresas, cria também 5 milícias grandes. A CEPRIVA Segurança tem 10 mil soldados. O Adolf também tem 10 mil soldados. A Mira tem 10 mil soldados, a Águia tem 10 mil soldados e a Tática também são 10. São 50 mil. Né? Todos esses foram criados e sempre a gente tem falado isso, são falsos. Não é militares, não é coisas oficial, mas sim só construído por esse FAMASUL. E isso que ataca os indígenas, ataca o movimento sem terra, ataca os quilombolas, né? E eles andam, tem 2 helicópteros comprados pelos grandes fazendeiros para eles usarem, né? É isso. En fait, l'agrobusiness dans le Mato Grosso do Sul a créé une confédération d'agriculteurs qui s'appelle la FAMASUL, qui elle-même a créé 5 milices différentes qui ont chacune 10 000 soldats, donc ça fait 50 000 paramilitaires qui ne sont pas des vrais militaires, qui sont donc de faux militaires, donc des paramilitaires qui ne sont pas des militaires officiels et qui attaquent autant les indigènes que le mouvement des sans-terre, que les quilombos et qui ont même 2 hélicoptères achetés par cette confédération agricole pour pouvoir faire tout cela. Une organisation dans l'État avec les sans-terre, les petits paysans, les syndicats, les peuples indigènes. Est-ce qu'il y a une organisation, une concertation pour les luttes? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que le peuple Guarani Kaiowá est membre de Via Campesina? Então, como eu falei, a gente já tem uma organização, né? E a gente vai juntar outra, que é o Tribunal Popular, e a gente tem também o MST, que agora vamos estar junto, né? E a gente não tem uma outra, assim, uma outra instituição que possa estar aliado com nós, né? Porque a maior parte dali dos sindicatos, né, são dos grandes mesmo, não são, né, são dos grandes empresas, são grandes empresários, né? Então a gente não tem um sindicato que possa estar nos ajudando, né? A gente tem o tribunal, mas apesar de estar longe, mas está ajudando a gente a divulgar toda essa situação nossa que estamos vivendo. E qual era a outra pergunta? Sim, faz parte da Via Campesina. Não faz parte disso, né? Não tem também lá. Donc là, on va commencer par la réponse à la deuxième question. Non, on ne fait pas partie de la Via Campesina. Mais effectivement, on se joint donc à ce tribunal populaire
et au mouvement des Sans-Terre dans l'organisation, mais on n'a pas d'autres organisations qui nous soutiennent. Et notamment, on parlait des syndicats. En fait, la plus grande partie des syndicats sont des syndicats de grandes entreprises, donc il n'y a aucun soutien pour nous qui est possible. Qu'est-ce qu'il pense de l'action des missionnaires évangéliques qui est représentée par la CIMI, en fait dans l'état du Mato Grosso, ils sont très présents quand même auprès des indigènes et notamment à Dourados. O CIMI faz parte de uma igreja católica. Até pouco tempo, até em 2013, o CIMI estava atuando juntamente com a gente nessas áreas de retomadas. Estava indo também documentar, mas hoje o CIMI está proibido pela ação da justiça de entrar na retomada, entrar numa aldeia. E aí então mandaram de busca de apreensão do Flávio, do Geraldo, também do Ego e da irmã Joana, porque eles disseram que estava fazendo a cabeça do índio para retomar, para entrar nessas propriedades. E aí surgiu até um CPI contra eles, né? E eu fui defender também, falei que o CIMI não faz a cabeça, é a nossa decisão de entrar nessa área, porque nós já estamos muito triste na beira do caminho, né? Passando muito mal na beira do caminho, na beira da rodovia. Então entrar para dentro porque a área já está documentada, né? Isso a gente falamos isso pro CPI. Né? Sobre a ação dos evangélicos? Não, do CPI abriram contra o CIMI, né? Contra o CIMI, que era da Assembleia Legislativa do Estado. Oui, mais bon. Os parlamentaires qui abriram contre le CIMI, né? Sim. Donc, le CIMI est relié à l'Église catholique et jusqu'à 2013, il nous aidait beaucoup. Mais en fait, le CIMI a été interdit par la justice d'entrer sur nos terres. Il y a eu même des mandats d'arrêt qui ont été émis parce qu'ils étaient accusés de monter la tête des Indiens. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a même été engagée contre eux. Donc voilà le rôle du CIMI. Então é isso, a gente teve, né, me levaram, até assim, me pegaram na aldeia de surpresa, porque falaram para mim que ia estar a FUNAI, Ministério Público e representante indígena nesta mesa redonda, mas não era uma CPI contra o CIMI. Aí quando eu chego então na mesa redonda, só achei fazendeiros, só achei o agronegócio que estavam tudo ali. Et j'ai moi-même été appelé pour cette commission d'enquête. Et en fait, je pensais être appelé à participer à une table ronde où j'allais avoir des représentants du CIMI également. Et en fait, j'avais que face à moi des grands propriétaires terriens. Então me perguntaram, a presidenta do CPI que estava abrindo contra o CIMI, me perguntaram se era o CIMI que estava fazendo na minha cabeça para poder invadir as áreas, né, entrar nessas fazendas. Eu disse não, porque a área é nossa, né? A área é nossa e nós já estamos cansados de estar na beira do caminho, de o próprio governo enganar a gente. Uma vez que ele assinou a homologação dessas áreas, acaba então ali o processo, a área é nossa. E aí eu falei também para a presidenta do CPI, eu falei, você também está em cima de uma área indígena, que poderia você entregar essa área já pro meu povo. Você está em cima da área Guarani. A fazenda dela era em cima da área Guarani, né? Et donc ils m'ont demandé lors de cette commission d'enquête, la présidente m'a demandé si c'était le CIMI qui m'avait monté la tête pour que j'aille occuper ces terres, et je lui ai répondu non, puisque ces terres elles nous appartiennent et que nous sommes fatigués de vivre sur le bord des routes alors que ces terres nous appartiennent. Et je lui ai dit à la présidente de cette commission, vous aussi vous êtes sur une terre Guarani, puisque son exploitation agricole à elle est aussi en terre Guarani.
c'est que j'ai entendu depuis le début de ce mouvement du coup d'État, on entend beaucoup de choses au sujet de la société brésilienne qui devient, on peut dire, carrément fasciste par rapport à nos minorités. Et ce que je lui ai demandé qu'il en parle un peu, c'est parce que j'ai entendu parler des citoyens, des gens qui ne sont pas indiens, des Brésiliens pas indiens, qui ont dénoncé et qui m'ont dit que dans les shopping centers, dans les grands centres commerciaux, dans certaines boulangeries, des villes limitrophes des réserves indiennes, on peut trouver maintenant des mentions devant les portes d'entrée indiens interdits. Donc je voulais qu'ils nous disent si c'est vrai et s'ils sentent ça vraiment avec la population locale, s'il y a un peu cette façon de stimuler, enfin de mener cette façon pour moi c'est un apartheid, c'est vraiment inacceptable. Então, é uma discriminação grande, né, no Mato Grosso do Sul hoje com relação ao Guarani Kaiowá, né? Então, esse tipo de preconceito ainda existe, né? Acho que só no Mato Grosso do Sul que ainda existe, né? Nessas cidades pequenas onde você vai, né? Dourados, Carapó, Amambai, Iguatemi, essas são as áreas onde você pode encontrar, né, na porta da loja. Mesmo com dinheiro você não consegue entrar porque está lá um indinho, proibida a entrada de índio, né, nos restaurantes, também no shopping, né, está lá proibida a entrada de índio. Um Banco do Brasil não quer abrir crédito para o índio, assim, para fazer uma conta no banco, é muito difícil hoje, ele exige várias documentações. Então tem esse tipo de preconceito ainda, e aí em Dourado, nessa região toda, você vê no carro, né? Até dentro do ônibus colocam isso, né? Mas é isso, a gente vive, como eu falei, quase que um faroeste ainda no Mato Grosso do Sul, né? Então é um preconceito muito grande nas escolas, né? E na universidade, hoje a gente tem um grupo que a gente conseguiu, com muito difícil, a gente conseguiu porque a gente bateu o pé para conseguir vaga para 30 alunos, né, na universidade. E desse 30, ainda a reitora disse, não vamos só colocar 15, a pessoa tem que falar muito bem o português, porque se não falar, não passa, né? E tudo isso, eles falam isso na universidade, né? Então a gente conseguimos, mas é isso, né? Um preconceito total ainda nessa região, né? Bon, on disait tout à l'heure que c'était un peu le Far West du Brésil. C'est vrai qu'il y a encore une discrimination très grande. Je pense qu'elle n'existe que de manière aussi forte dans l'état du Mato Grosso do Sul. Et dans ces petites villes dont on parlait tout à l'heure, Iguatemi, Dourados et toute cette région-là, où même avec de l'argent, l'indigène ne peut pas rentrer. C'est écrit interdit d'entrer aux Indiens. C'est le cas aussi à la banque, au Banco do Brasil, où on ne peut pas ouvrir de compte, on ne peut pas avoir de crédit. On voit également cette image sur les voitures, dans les bus. C'est vraiment un Far West. On a, avec nos luttes, réussi à obtenir un groupe a réussi à obtenir qu'on ait un petit nombre de places à l'université. Ça devait être 30 places. Finalement, la direction de l'université nous en a accordé 15. Mais il faut que les personnes aient des prérequis très importants, c'est-à-dire parlent très bien le portugais, sinon elles ne peuvent pas rentrer à l'université, etc. Donc une discrimination très forte. O mais medo hoje que eu tenho é quando eu me adoeço, né? Quando tem uma gripe, uma febre, né? Eu tento fazer um remédio caseiro mesmo, né? Porque no hospital também é muito perigoso hoje. A gente já perdeu 4 lideranças no hospital. Só teve febre, né? Febre. Um pouco com dor de cabeça. O doutor receitou que ele ficasse de observação. E aí colocaram injeção, acabou essas lideranças 10 minutos depois sendo morto e disseram que houve uma coisa no coração, né? Um infarto no coração, né? E
E assim acontece, e aí no hospital ninguém dá um parecer como foi, quem fez, né? Como aconteceu. Aconteceu com Adélio, aconteceu com Rafael, aconteceu com Odália, aconteceu com Ramão, né? E uma rezadora também, né? Que Judita Lopes também aconteceu sendo apagado, né? Et ma plus grande peur, en fait, c'est de tomber malade. Moi, quand je tombe malade, j'essaie toujours de résoudre ça avec des remèdes, des médications maison, puisqu'en fait, on a déjà perdu 4 leaders qui ont été envoyés à l'hôpital juste avec de la fièvre. Et en fait, on leur a fait une injection et 10 minutes après, ils étaient morts, soi-disant d'un infarctus. C'est ce qu'ils disent en tout cas, et en fait personne ne nous donne les informations, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui arrive, et on a déjà perdu beaucoup de monde qui était à l'hôpital, donc c'est ma plus grande peur, c'est de devoir aller à l'hôpital. On n'a plus le temps, je suis désolé, on doit clôturer. Então, eu quero agradecer, né, aqui primeiro na pessoa da senadora, agradecer a pessoa da imprensa que estão aqui, agradecer a cada um que estão aqui por ter me ouvido, e eu só espero que essa denúncia que está fazendo aqui segue, porque quem está sofrendo lá na base é nós, Guarani Kaiowá, né? O meu povo lá está sofrendo e a gente quer tirar eles do caminho, trazendo para essas áreas já demarcadas, homologadas, e também, né, ocupar essas terras, mesmo estando com empreendimento em cima dessas terras, nós vamos ocupar, né? Então, ajuda nós naquilo que puder, cria a rede, nos apoia também, né? Com tudo a gente precisa de ajuda de vocês, de tudo, né? Então é isso, eu quero agradecer a todos, a graça para todos. Je voulais pour conclure remercier tout le monde, remercier la sénatrice, remercier la presse qui est présente également, et remercier chacun qui est présent aujourd'hui, et continuer dans cette dénonciation pour mon peuple qui souffre, et puis que nous puissions revenir sur ces terres qui sont déjà des terres démarquées, qui sont déjà des terres qui ont été homologuées, et donc aidez-nous, soutenez-nous, toute aide est bonne et est bonne à prendre. Merci.